and we began loading those propellants on both stages of the vehicle at T-minus 35 minutes. Starting from the top of the rocket, Curiosat 6A is safely enclosed inside of the 17-foot diameter payload fairing, which is the nose of the rocket. Made of a carbon composite material, the fairing protects the satellite on its way to orbit. And the fairing is made up of two halves, which are jettisoned approximately 3 minutes into flight. The fairing halves supporting today's mission are flight-proven, with each half flying for its 4th time today. And both fairings will be recovered after today's flight by the fairing recovery ship Doug. Below the payload fairing, we have the second stage, Bajo which el is the part módulo of de the carga rocket está la that will segunda take our etapa, payload la to its parte del destination cohete orbit que today. llevará la carga The second hasta stage su will destino ignite orbital. its single Merlin Esta vacuum segunda engine, etapa or tiene MVAC un for short, motor about Merlin 2.5 minutes into flight, MVAC and then we'll relight a que second time se before we va a deploy the encender en Curiosat dos 6A ocasiones satellite. hasta que el satélite coreano se ha llevado Below a the su second posición stage, orbital. you can see the black inner stage, which is Debajo part of the ven first stage booster. la At the sección bottom of the de first unión stage, de there are la 9 primera Merlin etapa. engines that will get Tiene Falcon 9 9 off the motores ground and Merlin up to the que inner parts elevarán of the el Earth's cohete atmosphere. Falcon 9 Shortly after liftoff, the hasta first and una second posición stages will orbital. separate from one another. Then the second La stage primera will y la continue segunda to etapa se orbit, van a while separar the y la first segunda stage will etapa start making its way continuará back su to viaje Earth. a orbital y la The primera first stage etapa is designed to be regresará a la reflown Tierra. with minimal refurbishment between La flights. primera etapa está diseñada para Today's ser booster is reutilizada flying for con its una 23rd time, necesidad and mínima we'll de be attempting to refacciones. land it at landing zone 1 Se at va a Cape Canaveral intentar Space que Force Station. descienda en la zona If de we're descenso successful in 1 recovering the en Cabo rocket, Cañaveral. it will mark the Si podemos recuperar el 364th cohete, successful será recovery of an la orbital class recuperación rocket. exitosa And 364 de uno lastly, de estos the cohetes. large truss structure you see Y next to the la rocket is the estructura que ven transport al lado erector, del cohete or TE. es el And módulo we de use it to both transporte roll the rocket out to the que pad sirve and to para raise it to its vertical transportar launch el cohete position. hasta la plataforma In y callouts over the prepararlo para el nets, you may hear lanzamiento. the TE referred to as the strong back from the launch También team. es conocido como The el TE also respaldo. routes the vehicle's fluids, power, También and telemetry permite umbilicals canalizar from the ground todos los systems cordones to the rocket and umbilicales del satellite up cohete until the moment para Falcon 9 comunicaciones, transitions combustible to internal y power. cualquier otro método Okay, necesario. now that you're a bit more familiar with the Ahora que vehicle están and ground familiarizados con el systems, vehículo y let's con take a los moment to sistemas de hear tierra, from our customer vamos for a today's mission, escuchar a KT nuestro Sat. cliente KT-SAT para la misión de hoy. KT셋은 대한민국에서 유일하게 정지궤도 통신 위성을 보유한 위성통신 사업자입니다. 무궁화 5A2, 6호, 7호, 8호, 그리고 지금 발사하는 6A2까지 5기의 무궁화 위성을 통해서 전 세계 위성통신 서비스를 제공하고 있습니다. 통신, 관측, 항법까지 다양한 서비스를 통해 한국은 물론 아시아와 중동, 아프리카 등 전 세계 고객들의 사랑을 받으며 글로벌 종합 위성 사업을 선도하고 있습니다. 어느 때보다 변화가 많은 지금을 뉴스페이스 시대라고 합니다. KT셋은 글로벌 우주 산업을 선도하는 기업으로서 위성 산업 분야의 빠른 변화에 대비하여 움직이고 있습니다. 비정지궤도 NGSO 사업자의 전략적 파트너십을 통해 기존 정지궤도와 비정지궤도 위성을 융합한 멀티오빗 위성 전략을 추진하고 있습니다. 여기에 더해 자체 고용량 위성 HTS 또한 추진하고 있습니다. 한국의 제1통신그룹 KT그룹의 일원으로서 그리고 세계를 선도하는 우주기업으로서 새로운 기술과 서비스를 선도하여 변화와 혁신을 이끌고 가겠습니다. 고객가치 창출을 최우선으로 생각하며 차별화된 고객 만족을 위하여 고품질 위성 서비스를 만들어 가겠습니다. This is a great day for Cohete 6A. This is a great day for all of us. Este es un gran día para todos Everyone at nosotros. Telemundo Space has really been looking forward to Todos this launch. en And our Thales relationship with our Aerospace customer KTSat están preparados y estamos is listos para very servir a special nuestro to cliente us. KT-SAT. We Es are una misión muy extremely especial para proud to nosotros. provide our Estamos muy long-standing partner, orgullosos de KTSat, brindarle a with nuestros a aliados de state-of-the-art KT-SAT satellite.
un satélite ultramoderno. CoreaSat 6A va a asegurar que tengan la mejor capacidad de servicios satelitales para sus clientes en el largo plazo y para desarrollar el negocio de comunicación satelital y de telecomunicaciones. Igualmente, se va a mejorar el sistema de aumento satelital de Corea del Sur para mejorar la navegación para el tráfico aéreo. Este es el quinto satélite desarrollado por Thales Alenia y nos sentimos orgullosos de tener un papel tan importante en la capacidad satelital de Corea del Sur. Es el resultado de un excelente trabajo de equipo con KT-SAT. Quiero extender mis felicitaciones a todos que han trabajado tan duro para hacer posible este evento y quiero agradecerle a KT-SAT por su confianza en Thales Alenia Space. Estamos a 5 minutos 15 segundos para el lanzamiento del Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida. Al momento de despegue, la torre de soporte se va a retirar para despejar el camino para el ascenso del cohete. Y en preparación para ello, veremos cómo se abren las abrazaderas en la base de la segunda etapa y el módulo se va a alejar del cohete. Esto va a ocurrir en el próximo minuto. Strong back lower has started. Han comenzado a separar las abrazaderas del cohete. Great view there of the clamp arms opening up. En este momento de la cuenta, la primera y la segunda etapa están casi completamente cargadas con 1 millón de libras de oxígeno líquido y queroseno. Ambos segmentos del cohete van a terminar la carga con una separación de aproximadamente 1 minuto. La segunda etapa completará la carga faltando 2 minutos. Las emanaciones que ven salir del cohete son producto de condensación por el oxígeno líquido. Esto es necesario para mantener la presión dentro del vehículo. El oxígeno líquido, al combinarse con el aire húmedo, forma estas nubes de condensación que pueden observar. En breve se debe anunciar que se ha completado la carga de oxígeno líquido en la primera etapa. Y ahí está el anuncio. Se ha completado la carga y esperamos un anuncio similar en unos 30 segundos respecto a la segunda etapa. Faltando 60 segundos, comenzará el proceso de encendido del Falcon 9. Las computadoras de a bordo tomarán control de la cuenta regresiva. Y faltando 2 segundos, los 9 motores Merlin se van a encender para el despegue. Toda la información hasta el momento es normal. Stage 2 lock load complete. Awesome call out there. Where now the rocket is fully loaded with propellant. En este momento el cohete está completamente cargado. Sigan con nosotros. En breve escucharemos una serie de anuncios previos al lanzamiento. Gas launch closeouts. You can see that
white cloud from venting the TE LOX line, which is totally normal. Esta nube es completamente normal. Es descarga de excedente de oxígeno líquido. Falcon 9 is the startup. Great call out there, which means that Falcon 9 is El now running Falcon off of its 9 internal flight computers, está and we are trabajando waiting ahora, for controlado the por las computadoras go/no-go internas, las from the computadoras de a launch bordo, director. y esperamos la autorización final del director de lanzamiento. And there we have it. At Y ahí está. T-40 seconds, all systems Faltando are go for the 40 launch of segundos, Falcon sistemas 9. normales para el lanzamiento del Falcon 9. T-minus 30 seconds. 30 segundos. T-minus 15. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and launch. Go Falcon, go Korea side. Vehicle is pitching downrange. MOD propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Launch Complex Falcon 39A 9 at Kennedy ha Space despegado Center, con éxito desde el carrying Centro the Espacial Korea Kennedy, Sat 6A satellite. llevando a bordo el During ascent, satélite we tilt coreano or gimbal the engines, and that turns the rocket horizontally. KS-6. Power and telemetry nominal. A maneuver known as a gravity turn. En breve comenzará We're still la going maniobra up, but denominada now we're rotación also de heading gravedad. horizontally away from the launch pad. El Moments ago, vehículo se we está throttled the alejando de la engines plataforma de down in preparation lanzamiento. for max Q En breve or habrá maximum una aerodynamic pressure. desaceleración en preparación para el punto de máxima Great presión call-outs on the dinámica. nets. And max Q is a critical moment during flight Este es un because momento the crucial del combined vuelo. stresses caused by Es el Falcon momento donde las fuerzas 9, combinadas sobre that are el caused by Falcon Falcon 9 9 accelerating through the y atmosphere la and the aceleración del ambient vehículo en la static pressure atmósfera are at their greatest. están en su punto máximo de intensidad. Great call out for max Q right there. The rocket typically needs to go 17,500 Típicamente, miles per un hour cohete necesita horizontally alcanzar una in velocidad order to horizontal de avoid being 17.000 pulled back millas down por to hora Earth and get into orbit. para poder escapar de la atracción de Now we have gravedad 6 events y coming up in colocarse en quick órbita. succession. Ahora Main tendremos engine 6 eventos cutoff, en rápida or MECO, sucesión. stage Cuando se separation, apagan los stage motores 1 flip, principales, second separación de engine etapas, start 1, rotación or de la SES primera 1, etapa, boost back encendido de la start, segunda boost back burn etapa start, and fairing separation. y During separación de las MECO, we'll cubiertas shut down the protectoras. 9 Merlin engines, which is followed by En stage MECO, la separation. separación de la primera etapa, los 9 motores en Berlín se van a apagar. El vehículo va a variar su orientación y se dirigirá de nuevo a la Tierra. Y al mismo tiempo, los motores o el motor de la segunda etapa se van a encender por primera vez, procediendo luego a la separación de las cubiertas protectoras. Todo esto va a ocurrir en rápida sucesión en los próximos segundos. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup. And back ignition. Some awesome views on the screen of Excelentes those events imágenes en that sus happened back to pantallas back. MECO, de estos stage eventos en set, rápida S1 sucesión. flip, Separación de la primera y la segunda etapa, rotación de la primera etapa. Fairing separation confirmed. an awesome view of fairing separation as well. Confirmada la separación de las cubiertas protectoras. Una vez que estas unidades regresen a tierra, vamos a intentar recuperar estas cubiertas. And we just had confirmation that we completed our boost back burn.
se ha completado este primer encendido. So it's about T plus 3 minutes and 40 seconds into today's mission. 3 And at T minutos, plus 40 6 segundos minutes en la and misión de 32 hoy. seconds, we expect to have some great views of En the breve first esperamos stage tener entry burn. imágenes For the del entry encendido de burn, we regreso de la relight 3 primera of the etapa. M1D engines on the first stage. 3 de los motores se van a encender, Starting with the center E9 engine, followed shortly after by the comenzando con E1 el and motor E5 central, engines, which slows seguidos down the vehicle por as it passes el back E1 y el into Earth's E5 atmosphere. para We need guiar to al slow vehículo down to en su reduce regreso re-entry a la forces, atmósfera. which ultimately Es helps us necesario recover and reuse desacelerar the el first vehículo stage. para facilitar la recuperación y reutilización del cohete. During the entry burn, Falcon 9 is decelerating En by esta firing its fase, Merlin el engines, Falcon but we're 9 still moving really, va a really fast. desacelerar And this causes the usando sus vehicle to motores, pero fly sigue through Merlin's desplazándose exhaust gases, rápidamente. which are also called, Esto which is hace also que known as el the rocket's vehículo plume. And this deposits a layer of soot on the cruce vehicle surface, which is why our la flight pluma de proven vehicles descarga, look so toasty. lo And that que soot comes from the carbon-based fuel that resulta Falcon 9 uses, en las the marcas de RP1. tizne en el vehículo. Reusability is key to lowering La the cost of reutilización es spaceflight, which crucial para enables more reducir el investment costo de in los viajes critical espaciales, lo scientific que research. permite invertir And as a en reminder, investigación the Falcon 9 científica. first stage that is supporting today's mission will Esta be performing primera this entry burn etapa for its 23rd time. va a realizar este reingreso en su ocasión número 23. It is a super clear today, and we have some really great views. You can see Tenemos una that both excelente the stage vista. 1 and Podemos stage ver 2 cómo vehicles la continue to primera pick up etapa del speed. vehículo sigue acelerando. The Merlins on the first stage are optimized. El motor Merlin Great callouts there. The Merlins on the first stage are optimized for en la sea primera level, etapa and ha these sido diseñado achieve para around operación óptima a 190,000 pounds of thrust during nivel descent del mar and entry. y The genera NVAC el engine máximo de is fuerza para el optimized to ascenso y operate in reingreso. space and produces El motor de la segunda etapa diseñado 220,500 para pounds of operar thrust en el in espacio vacuum. en condiciones de vacío. So after entry burn and landing burn, we will shut down our Después NVAC del engine descenso, on the los second stage, motores de la segunda etapa, el motor de la segunda etapa se va a apagar and then the landing burn will actually happen after that. y podremos ver el And as a encendido reminder, we are targeting a y el regreso a landing at tierra. landing zone 1 at Cape Stage Canaveral. 1 entry burn startup. El aterrizaje está There is previsto en the la beginning zona of de entry aterrizaje burn. 1. Stage 1 entry burn shutdown. An awesome view of stage 1's entry burn. Una vista excelente As del it heads encendido back de regreso towards de la landing primera zone 1 etapa at Cape en su Canaveral camino Space a Station. la zona de aterrizaje 1 en el Centro Espacial Kennedy. In about 30 seconds, we will begin the landing En 30 burn segundos comenzará stage el one, encendido de where aterrizaje the de la center primera engine etapa. Stage 1 FTS has saved. Stage 2 is in terminal guidance. Stage 1 transonic. all great stage 1 callouts right there. Stage 2 FTS has saved. An awesome view of landing burn. landing We burn. are now waiting for Falcon 9 to land back on land at Estamos landing zone esperando a 1. ver el aterrizaje del Falcon 9 en la zona de aterrizaje Stage 1 número landing 1. was deployed. And there you have it. That landing marks SpaceX's 364th recovery of an orbital class rocket, Esta es la recuperación including first stage landings for 364 de Falcon un 9 vehículo and Falcon Heavy. de SpaceX. Nominal parking orbit. Stage 1 landing confirmed. We also had SECO 1, and with that, let's return to our mission Y ahora in regresamos progress. a nuestra misión en curso.
La segunda etapa está ahora en la fase de recorrido inercial. Posteriormente se va a encender el motor por segunda vez a los 28 minutos dentro de la misión y otro encendido a los 24 minutos, así que regresaremos con ustedes en unos 20 minutos.